Aku naik
Saya jihma, saya papsuk, mantelak panak paharin, alam pang dahun kayan. Jihma ni saya ada bulan saya Duman 2020 ji minggu ke-20 minggu ke-32 dau minggu alang ke-32 alam duman ni. Telok ampandang pepang peji awi alang una menuna deh. Jadi jima ni aku ngenap mangai telok lim hayu telok alang watang ha gereja tek lebih kurang 25 laong alang ngalong tek tinan. Alang ampai ngalong kelok baik kelok teh ada pun barare dahin pelesak lasu kelok. Kelok alang huma non dengah minat te alang ha KL minat te alang ha Hawang daleh ha Singapura hinana habin te limpahu telok tanya dui tesan tailau kelapan dah hawang daleh hino tua nunan peman telok alang te hablaga alang te ha kucing Bintulu miri nunan palam telong usan mejo mahak aran Tuhan habin telok dang pepang jihma ni jadi Nurena tam on jihma pedong-pedong ngabat lanoh na kasilan. Jadi jihma ni aku ngenap niralaan lunpang telok awi dawalang ode telok paan paptang tek tuk nunok lunpang telok. Awi jihma ni ji taman telok alang telefon aku ngenap lanai naina kak bi awi kalau lebih kalau kapeget kak maniha bin nusi telok dang buka na darale abin bahite kelunan tungtung na ngasau telok nutina lang kuring maniha. Jadi men kelok alang huma men kelok alang nap nai na kelok sepangan abin pukun pitan matoh pukun pitan junang matoh na telok. Jadi sampai telok matoh dang kuing nap nira nunih kelahu ihati nuno lunpang telok. Jadi lunpang telok migu maring adang iha nunih loh kah. Nusi pantek kelunggaran, nusi pantek nunun alang man uniform kerjaan negeri Sarawak nunan kerjaan pusat alang nyihu telok ataupun membenarkan telok nak pang ayak ihati pepang lalau menoh 50 laong. Jadi jihma ni telok dibenarkan anda ok 50 laong tua. Jadi hayu alang mayak, hayu alang geri telok alam nyanyi pemuzik dahin geri telok alam firman Tuhan telok 50 laong tua. Jadi men kelok alang ampan habah nae awi kelok ngenap nae minggu maring nae kelok sepangan nak ulbau 50 laong ke ngasang telok kap nanan. Jadi nunan tu kalang lunpang telok minggu maring tai minggu maring ang hate nunun perubahan minggu maring ke dan minggu maring alang senailaan minggu alang ati next week pokok kare hate perubahan antelok nira kalam WhatsApp telok baraka lam telefon Jadi men telok alang unai aku nangan telok ja telok mengamalkan SOP alang an pelitah nira men telok paan hati penjarakan aku nyinang kajaulan ka penjarakan telok lahu pakai tabun urung ni tugu kalau ngenap temusang kalau dang temusang manji ke taman ani nak kalau temusang mang kalau te meniti menini kalau te dalok barakah. Jadi mentelok alang ngenap teh jaban jarun pang telok ni teh hujung kelok situ sa teh jaban ni re dalok madat alang perjare Jadi men kelok alang tek nunun urusan dang nai palakui ataupun dalok pelayan-pelayan dahin gebala Jadi men telok alang nai ni dilah awi telok papang lekak na telok pelalau nusi tusah telok darah nak long tini dahin tegu telok telekak masuk kelita pelalau taina telok Jadi men telok alang huma kalau dang ngejelo piji dahin telok ngejelo online alam Facebook alam YouTube wi malai de men kalau alang ampayan jam nunok tok sang ngejelo YouTube ataupun Facebook
dan kalau ilau kaitan nak ataupun link nak BM puju telok bahasa kayan link Facebook nak. Jadi nunan pelahu men kalau alang ngenap nai David tek keperluan dan kalau nai hiran-hiran pesuk kalau pelayan gabala awit tek keperluan kalau kalau alang dara am nai pesuk kalau lahu aku ngenap nira lahu marung jam tuk nun syarat telok nai hak gereja jarun ini nai lempang ayak nuni hati awi ngioh SOP alangan uniform ok ngejalo pelitah Sarawak telok mesti hipun 2 tusuk vaksin 2 tusuk vaksin alang umun tusuk kate usia 5 meno 2 minggu biar aku percaya lim telok uhipun tusuk ani kecuali dalam alang AstraZeneca ataupun Pfizer alang darah hang 2 ji tusuk ji dahin tusuk alang lubu 2 bi mentelok alang ala Sinovac keren dalok dia 2 minggu hang nak bi anda nusuk na telok jadi dah tusuk ani perlu antalo nyinang mesti antalo grina sertifikat ataupun sijil tusuk klok teh hayu alang alam telefon hayu kad alang an misi ataupun duktun ok tugu klok teh nusuk deh tugu klok nai minggu maring awin perlu lan telok grina jam klok nusuk dahin kuri tusuk klok lahu aku ngena mejoh dahok tek lun pemberian ataupun jai telok alam gereja alang ngenap mejai sin tulan pulu sin minggu sin pemberian kasih nun tuan an sin kelak menjuaraan Tuhan abin kelak pan hituk kelak alang lana sangat memberkati gereja tek lim jai kelak dahin lim hadui kelak alang paan tangan dahin paan nyinang hadui alang tek gereja hati hadui ngaban telok meju mahakaran Tuhan ya nunan pelahu aku ngenap bara saya kenap lan mentelok alang lan petelok am hawah nai sebayang bi paan telok menyukung dari segi dahok dari segi hadui nunan kalang wi kurik menadi dari segi keuangan ya pejoh na telok nah hadui lang sayu nunan man hadui Tuhan abin nunanah jituk keperluan iman telok kinah telok tek Tuhan ya. Jadi lahu apa yang ke Mekah masa ni man dalam alang gri telok alam pujian dan sembah. Aku ingat bara telok alang paan paan telefon bi nusipan tek hawah kelok sang nai jam kalok hayu kelok alang kurang hno hayu kelok alang tek bahat alam amin adang tu kalang nuni antelok gri alam sebayangka mangklo mangklo awi sangin de nira tusah kelok ti minat tek kelok alang tega pra bengan yang jarun ini alang anda kurintin ka anda gri uma perah ka mangklo mangklo sangin mangklo bahat kenap sang nirana man gereja javin gereja tinandapka bantam nyeneh tusah tam ngabantam petua batung tehin kenap tam te nelunga tu kalang nuni aku ngenap barani avin kahum sudah dengar ataupun dengar hawang daleh tanyinang alam daleh Malaysia pertanyinang dah ubahat lan kenap dah tai membunuh diri kurang dah jadi mentelok alang tek nun masalah hayu alam amin hayu mengenai keuangan telok nirana mendalok pelayan mendalok gabala ya nyenehna tek Tuhan Yesus nyenehna tek Tuhan tam hati melalui gereja telok dalok alang geri telok alam sebayang ya aku nangan are avin jika perluan lananan tego aku nyinang nusit kalau pelayan sang dang hadau tek tu kalang nuti dalok gabala lahu bi baina telok am sangin am
petelok nirana tua mendahalang gam telok dalam gereja. Hino petelok te ayo gereja puju telok, ayo gereja hudik te ataupun hino toklok te hamiri ni. Ya, nunan tangan kenap kue ja kelok jam telok sedia menolong masih ilawalan apan telok papasi dahin jiji. Janunan okidok dahok nira marung lunpang telok marung keperluan telok loh aku Mekah masa ni man harin telok anak telok Elvis alang geri telok alam lunpang telok. Okay, saya Jima, saya upopsok mentelolim. Palang apa ni sidang nunan pelahu lang melalui online. Jadi yang pengen telo matopang telo Jima ni, telo pipi anak kering, telo pipi nukam sebayang. Aku yakai pasal jarum, kalang geri telo alam sebayang. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa di surga, kami rindu ingin memuji, menyembah Engkau pada pagi ini. Bahkan firman Tuhan akan menjadi makanan rohani kami ya Tuhan Yesus. Kami percaya di saat kami mencari Tuhan, menyembah Tuhan, Tuhan melawat kami, menyegarkan iman kami, agar kami semakin hari semakin haus akan Engkau Tuhan Yesus. Berkati ibadah kami pada pagi ini dan kami berdoa agar Tuhan akan memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Nama Tuhan dipermuliakan ya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin, haleluya. Okay, saya Jima, nun dengar telo lim. Dengan pelahu lang teh hamin, nun dengar kelo harap pelahu magepaan. Terus menjaga kesehatan masing-masing lah. Okay, harap telo mage hinang patelo teh. Jadi sampai telo maju pa telo tikelang hi katok mensurat Tuhan nun Allah telo nyanyi lagu maju penyembahan telo pujian telo men Tuhan dahin kenap telo gereja lagu hati ikana halang ho apoi. Haleluya. Jabolan telo nyanyi. Karena alamku aku alam awalnya tanpa bahu ayam putih musik kutai penuh musik kutai penuh katedrali
Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyerahkan. Kalau kapan kalau jemani Tuhan alam masukkan. Datingan belah maang Tuhan alam nyari deh kalau. Nonan pala walang menonton kalau amin lahu Tuhan hino pedalot jangan Tuhan lakinan kalau menerusi online. Datingan Tuhan alam nyari dalam penom dalam Tuhan. Menguatkan kinah dalam Tuhan. Alam nama Yesus. Alam haran Tuhan Yesus kalau makapang kalau jemani. Amin. Haleluya. Berikan sorak sepaiman Tuhan. Haleluya. Jadi terus termasuk dalam pujian telo hati segala puji syukur. Haleluya. Lihat hidupku menikah tua abinikana binikana alukabana kami ngadapade majurana haleluya jangan alim hak dahil lutut lim hak dahil lutut menikah tua abinikana binikana alukabana kami ngadapade majurana haleluya haleluya
sorak-sorai yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena kasih. Sepanjang 1 minggu ini Tuhan, kami percaya Tuhan telah memelihara. Tuhan adalah ujaga kalau Tuhan. Alam urip kalau Tuhan. Haut-haut daun atau kalau jami kalang paan bubuk kalau. Malaikat-malaikat Tuhan nampan melindungi kami. Tuhan, kalau kena piah-piah kiri nyanyian ini Tuhan, tak ada terima kasih. Amin kena penyertaan, perlindungan Tuhan dalam mereka. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yes. Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidup. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiap malam yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur
Yesus. Terima kasih Yesusku. Buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Terima kasih karena Kau memberikan perlindungan kepada kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Anak Tuhan, nyanyian dan penyembahan kalau anak-anak Kak. Alang kalau gerit dan kenapa kalau Tuhan, kenapa lewang kalau Tuhan, karena bersekutu, kenapa lewang kalau Tuhan, karena merasakan kuasa dan campur tangan Tuhan pannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apa yang kalau sang kelangi dahulu menpanjing kalang sang geri dahulu na Tuhan. Beneka lang nyadu alam kenapa kalau ya kalau sedang membuka hati kalau Tuhan sedia untuk lagi dahun Tuhan dan katok Tuhan kalau sang langan sang kalau pakalidan itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada yang sembahyang dengan kalau maharan Tuhan Yesus kalau sembahyang dengan kalau Amin. Haleluya. Oke, saya utlo pihak-pihak melolim dan hawahaniak iman alang sanggerita lo alam surat Tuhan gimana? Saya jihma, saya papsuk, dalam hingau Tuhan, dalam halam Tuhan, Yesus Kristus. Jadi, jihma ni, aku menglan, limitam, saya kenap, melu, abin, hitam dang, naik pepang dalam rumah Tuhan, yurai pekelo alam teh hamil ho, hitam dang, nak pang, ngioh pangani online nunan. Terima kasih saya kenap dalam alang maya kitam dalam hak tam Tuhan nyanyi lekan mak Tuhan dalam pangtam menadi. Terima kasih mengkelo. Jimani telok sang Pelamana marung tuk dahun Tuhan marung maok man hadina maok davantam ligitam man Tuhan. Hati tema alang antara sang pia-pia ngesan jihmani hati awin nun ita maok man hadi Tuhan. Lan ani awitam pelamana na adang daho alang tuk alang malay tuabi te katna
ngahum kat alang halaong alang ampantam jam nun tavit itam ok man hari Tuhan man Tuhan ay talo nyinang ani hati te alam buhop Tuhan alam dahon Tuhan alam tukit-tukit atau pa alam dahon English chronicle alam bahasa Malaysia ke tawarikh Chronicle 29 chapter 29 verse 14 to 19 hati ji tukit 20 pitan 14 atang 10 pitan una loh itam ngenap jam marum tok buhop Tuhan ni. Ay buhop Tuhan ni nang kapan lan avin ngahum buhop halam. Jadi ji tukit ani atau pabuhop tukit ani ihana te halam buhop ani laho. Chronicle artina ihati ji buhop alang avan daha melok atau perikot kat nun alang anda na lan tenang lan alang benuna. Jadi iha nate buhop ani ngaban dah record hadui dah alang man Tuhan na dah pepangka teklim. Ai dah na uma Tuhan dah baralam tukit-tukit ni teklimayan arunna nunan awi ju leading na nuti awin barang ati factual atak kalalan alang jadi telo nyinang alam ji tukit awin dun ita maok man Tuhan alam ji tukit ani kuma awin lim kat hak langit dahin ha usun tanah ani anun Tuhan awin Tuhan alang paun kat lim iha alang nyelong langit, nyelong bangat, nyelong usin tanah ni. Jadi anana tavit na. Jadi telo ngenap sang jam marung tuk itam awin tavit tam ok mantuhan adi. Sayu tam jam. Awin awitam jam alam sang tam pelajanin alam jitukit ani hati marung lajak Daud dahin anak nak Solomon din dah kelunan Israel tu na umat Tuhan awi telo nyinang bapa ni hati tukit ani man ji atang 30 ji tukit ani adang noretang ngerti lan biate na jaklo nyinang surat Tuhan bahasa surat Tuhan Abin surat Tuhan alang tam nyinang ani hana kat alang jadi lang telok libu duman alang ati dah una anak dah una pangati dah na umati jadi itam kelunan adang tapah bi abin kenan belum maang te alam tam tamala uwi belum maang nai dehin tam itam piah nyinang na dahin ika dapat merenung na nureh tak nai jam atang te dahon Tuhan ati nunan jadi telo nyinang dah nauma Tuhan dah sang nauma Tuhan ani pa jadi laja Daud atak datan lan ngenap sang nauma Tuhan bi laja Daud ni awin haji kelunan alang lakin iha tutak tay perang hati tutak tay kebitang jadi ngahum lana kelunan alang dahalang upesok kenana jadi usi Tuhan mekoh iha sang nauma Tuhan ate bi temai Tuhan te iha sang pakai anak na laja Solomon alang sang na uma Tuhan ate jadi ani pelalau lajak Daud teguh hati hamepang dah kelunan Israel dah kelunan ayah Israel te pepang dah dalam pang dah hati bara
Iha sang maok dawan na ketu-ketu dawan na man Tuhan. Nauma Tuhan ati. Awi telo nyinang naa pelihai telo nyinang. Jadi telo nyinang alam aniuna hati alam jitukit 20 pitan 24 atang 10 pitan ani. Ani hak Raja Daud artinya hak ni pa nyanyi. Awi Raja Daud ni kalau hama nyanyi. Jadi nyanyi dalam pang hati mahak Tuhan. Ani na dahun na. Usi telok jam ni lok tuk tiun nyanyi na ni. Bi telok basak ketua. Nang dahun hati ni. Bi akui. Hika akui. Nahi daw ka rin. Okay, sabihin sihok. Bi akui hika akui ani. Dahin hika daha bangsa kue alang jiak ani. Atang kami pa dang maok man ika kat alang kahum lanu ni. Awin man ika ka lim kat atih nai. Kat alang manalamusu ka loh ka paun kat alang an ame ok man ika ani. Awin kami ni keluna alang nyakai dahin alang murib jaki tuate unan ka. Awi dahas pun name man una laho kami pa awi ji lingai tuate usin tanani. Am tuman loh tay na. O Tuhan Allah ame. Te pah lim kat alang kahumani alang an ame patmai ja na uma man aran ka alang maangati. Lim kat ani nay man ika loh ka paunna. Awini ka na alang hipun lim kat ani. Ako'y jam, o Tuhan ko'y. Ika alang haman nesak kendap kami. Nesak alam kenap. Ika pa alang kelu te kenap alang tutau. Ako'y maog lim kat ani dahin sayu kenap. Dahin lalan kenap ko'y lahu. O Tuhan alang Allah sepun ame Abraham, Ishak, dahin Israel. Impuboh na daha kelunan ka ani atang bayati. Sayo na kenap daha tangan paante ika. Nuray pa Slomo anak ko imok na maniha kenap alang tangan puboh lim hadui dahin nakat nunun alang imbara maniha. Dahin katuk ka maniha ja iha nangayat lalan maju uma alang kajau lalan alang akpat mai ani. Ani dahon Raja Daud. Abi niha te kenap datan kenap lalan kenap sang nau matuhan. Abi niha jam. Hal jam Tuhan ati. Abi Tuhan Yahweh alang Tuhan ha Israel ati. Dapka alang paun kalimlim. Alang hipun kalimlim. Kadnon alang nahipun ati, alang te-teha ati laho, ati anun Tuhan. Jadi nunana itam hipun nyemugan ay ngejelah kato kanina ngejelah dahon Tuhan ina itam hipun nyemugan ani dalam kenap tam. Jatam laho an Tuhan berkat awi jam tok Raja Daud dahin anak na Raja Solomon ini itam piah-piah belajar na. Jadi iha sangnam berjuang ma Tuhan ini dia. Ani hadui alang telok libu duman alang awin teguh ani duman Daud bara ngopang dah kelana naya pat mai ngenap sang na umat Tuhan ani hati te duman pitana tu 70 belum masihi.
ate before Christ Awin duman lang before Christ ani tay dok hatang kosong. Jadi duman ani na ho matay laja daun ni. Awin iha mapang dahak na Israel tagwati jah dah sang nauma ni dahin bara daha daha anak na sang jadi an Tuhan pakai nauma ni. Iha mau ketu ketanun na. Awi tam ni nang alam surat Tuhan ni. Awi kalau basa na man chapter 1 kalau jam Daud maok jatuh tan mas sang nauma ni jatuh tan saklo plamana jatuh tan masanan emas 240 tan pirak anan nalang sang ngawan hak nauma ti bi ati okidok usipan cukup iha barana alam pang daha man klunanaya Israel ti dahin daha klunanaya dahin daha rakyat alam Israel ti palaan maok daha rakyat Israel maok mahum palaan man nunna hati jatuh 70 tan mas dahin telatuh hui tan pirak anan palaan man daha klunanaya dalang lakin dahalang gri dah te alampang dah te dah nyamah maok dah katlan kenap dah maok sayu kenap maok melu kenap maok dah awin Tuhan iha nyinang kendap tam ngahum kanya apa awi kenap tam te kuma ati pah tu kenap tak den datang kenap tak maok naman Tuhan nyinang na. Dahil Tuhan palang sa memberkati tam. Kalau nyinang umalang Tuhan alang laja Solomon na ni. Jadi pita na 70 dumana nandi. Matay na laja daunan. Jadi teguatilah ho. Daha maju laja Solomon tay jadi laja. Awin anak na laja Solomon itu alang sangdang na Tuhan na ni. Awin laja Daud ni sihat dang awin haklunan salah teunan Tuhan alang ngahum na salah teunan Tuhan. Jadi atina tuk na laja Solomon. Uma ni te palanji view na. Iha lokan ni. Awin ani urip kray ni kita te telefon smartphone tam ha gunah na itang pakai na din sayo. Ilaw nesan kat dalam dahun Tuhan hati kelalau sayu. Awin tam Google ni awi uma ni ke te lim tukan na anda bara. La uma ni na lang uma Tuhan ni na lang hui kelalau maran kelalau bau legah na alang udhan tam na klunata na tu sintana ni. Awin kurang lebih anggaran dana uma ni te kurang lebih alam 200 billion nanan. 200 billion US ni usia ringgit. Kurang lebih nunan awi telo nyinang kat anda ok kat anda pang na uma ni. Bi ngahum balaan an laja Solomon tabahlah. Usi tadang kira kuri ngahum legana telo pelamana anu nan tu 200 billion nanan. Usi tu uma tu sintana ni alang udah na awi nu ni. Awin halam ni pa kalau maran awi alang ngawan maang alang dana ati tasuna emas lim leading na emas lim emas alam uma ni emas alang kapan anda nebin nga tika biha kapan awi jam tuktaran iti pa kapan haka emas awi talo nyinang man ade daha umaok sedia anu uma ni man ade ang pandahan na daha umaok 270 tan emas. Dahin adang tepa laja Solomon tabahlaan. Nuni halam kalau nyinang. Awin alam chronicle ni, awi kurin telo man ade. Kan udah record. Lan kan dalang ujadi. Gaban nanti pala ho, awin daha Israel teguati adang haman sekolah, haman ngalung, te kalung daha. Gaban nusi kedah te pan kamera ni bi dahaman lukis, dahaman draw.
katalangan dah nati. Nuni natuk na katlana ni. Ani jatam jam pa ani barang ani telok libu dumalang Dahin kerai ni pa nu sinatek ke na awi kalau basa te oleh huma kalau jam baru untuk ani. Ani tempo Solomon dah ni inang ayan abin te uma ngawan dah melok lim hati. Hana ngawan ani tengah de kuri legah na trilion gorek legah na abin Laja Solomon ni anak Daud ni hakna ji laja alang kelalau kaya kelunan alang kelalau kaya tu sentana ni unai murib. Nusi te kelunan alang sang tayala kaya na. Ai kurin dah kaya na te 2.G trilion kaya na 2.G trilion. Dalam kaya tu sentana kerai ni ai Jeff Bezos baru kalam jatuh 30 bilion. Okey dok, ay tengah dia wi nyinang ta kung kata inang de. Ji tik okey dok ta. Kayak donan karai ni wi tengah dia te kayak Laja Salomo ni. Donan. Awin nun nanti de Tuhan memberkati kelunan alang datanlan alang hipun kenap maang kenap sayu kenap melulan kenap mau Tuhan. Jadi anana ji nyemugan patut antam tubuh itam hipun ugan nanti alam kenap tam teguh itam mau Tuhan itam alam putung dau itam pelemana kenap mau Tuhan. Nusiha dawan ligit tam tua. Hadu itam. Nunan ke awin te alam surat Tuhan pa awi teguh tam taina hadu Tuhan tam melak amin tam melak doh tam melak anak tam Tuhan sang nibah ika jia Tuhangun Tuhan sang nibah itam. Jadi itam hak korekte aku nangan itam telok lim alang kelenghi do ni hayo tam hipun kenap alang duni dalam kenap tam abi Tuhan inang kenap tam. Jadi hak pasang nibah itam. Ani nang aban kerai ni ke, ani Wailing Wall. Ani na lang ngawan umat Tuhan alang Laja Solomon na ni dia. Nuni ni hawin umat Tuhan alang una na nandi pasi ta plamana nginang na awita basa alam surat Tuhan alam tukit-tukit ani. Hati awin te duman 57 Lajak Babylon, Nebukadnezar, tay nyerang dah Israel ni teguati, iha nasak lim umanan dia, alang uman ni dia. Setelah pelamana, kuri trilion ni, hak tay ngenap tay kebitang tay tawan dah tipa, tay ala dah ti, ja dah ala lim masa nanti, lim ubung-ubung ati. Dahin keluna Israel teguanan nahum dah tay hak Babylon hede tay jadi murid damai anda diport kurin orang putih deh tay hak Babylon dah kena Israel. Jadi nuni tuanang melak gerai ni ai kelalang utai Israel kalau jam Western Wall ni atau apa Wailing Wall ni ngawan da Yahudi sebayang teklim kananan bau leading kanan. Bau leading anan 62 kaki nan ke bau. Jadi ati tek limu mati nan awi kalau nak kalau Google kalau tanyinang nunan tok na. Nunan ani pelah tek ngaban nan loh kalau awi masjid Al-Aqsa kulhanan ha Palestin hiti. Dua masjid anan Dome of the Rock Dome aran jilang pelajian ni nan nunan kata ni na lang te ngawananan umat Tuhan lang Laja Salomo na 3,000 hiduma lang dia. Okay. Na nuray palaho ay talo nyinang tok abin nun itam og matuhanan ni dia. Te palam
dang tamtay ng alam surat Tuhan na lang habi. Hati, alam 2 Korintus, pitan, 20G. Alam 2 Korintus ani, Rasul Paulus lang nangan daha, bara daha, nun abit na, nun sayo na itama og mantuhan. Jadi alam 2 Korintus pitan 20G nunay dahon Paulus mandaha. Ikam sang nay kaya alam kat limlim atang da kaya kat kamok. Kat alang an tamok atih na alang ngaban kelunan limbara sayo kenap man Allah. Tenang lang kata, awi telok nyinang alam sidang telok dap, ay doray di ang paantam na uma Tuhan, alang ang telok na ni, umagreja ni, telok mapang sin, dahil telok pala ho, datan tuang maugman Tuhan, jadi telok hipun sin, cukup ligit telok maju umani. Dahil limi tampah melu. Dahil para saya kenap man Tuhan. Nunan, tenanglah dengan Tuhan. Tapi pelaan, alang ketelok, ita malah kenap denak, tegu, itam nyamah mauk man Tuhan. Tegu itam nyamah mauk man Tuhan, itam hipun denak kenap, itam hipun awi kat dike satisfied kenap tam. Te satisfaction alam kenap tam, tegu itam mauk man Tuhan. Ia hati alam Ibn Salomo, Pluji, Joh 25. Hi alang masih mau ngahom. Iha pasa an okui kahom. Hi alang mau ata an dahadui, iha pasang an daha ok ata. Kelalau kahom laan laho. Itam jam, lajak Salomo ni, iha alang kelalau haman pelekan yang kata Ibn Salomo ni pa Proverbs bernorong putih. Jadi awi telok jam lajak Daud taman dan lajak Salomo anak ni. Kelunan Tuhan memberkati lantai murid dah. Gahi pun talenta lang luar biasa. Lajak Salomo ni ihak lalu lajak lang kelalu nyemugan. Alang umurip tu sultana ni lah. Iha manau hadui perintah na dalam jakati dahin sayu ngawan kelunan limelu mahak Tuhan loh awin lajak dah man Tuhan adang an Tuhan ujo nunan hituk lah deh ita malah kenap denak teguh itam nyamah mauk alang ketpat ani dengan Tuhan Yesus man daha tay nepa teguh hatai ujung alang tay sebayang biklunan jamiha ji lake alang kalalau an ke avin Tuhan na itu sentana ni daha ngenap tay kelang hidahun na katwa daha tay nuarana di ngelemhum ngahum kelunan tay pala jadi teguh hati Tuhan Yesus bara daha nun abin nun daha maok sayu daha maok man Tuhan ya buma alam Lukas 30 saya ni nuni dahon Tuhan man ba Tuhan Yesus sendiri ani ugna adang kelok sang tekad anda haok ji tebang alang tenang alang sang anda nadah dahin megoh atang iha nyungai sang daha ok man kelok avin awi tebang alang an kelok ok nunan pa tebang an daha ok man kelok laan tenanglah Tuhan Yesus jadi mangtam awi sang hatan dia teguh tamaok sayu tamaok dahin sayu kenap awi tamaok lah kat alang sayu kalau alang hui sayu yang temple mana ati tamaok man Tuhan dahin Tuhan pesang nibah hitam laan
Abin ngioh tebang ngioh kat antam o kat ide. Nuti pa dah ji katah ni pa dah nedah belaan. Jangan ngahum mati. Teh atang nyungai dah men hitam laan, men kelok laan. Nunan don Tuhan Yesus teh ujung alang ha Israel teguati mendah alang tai nepak pang na. Dan alang kelima, abin nentam ok man Tuhan. Abin Tuhan alang tubuh dahin masih hitam paan. Tampil mana telok libu hui dumalang oh Tuhan memberkati dah Israel. Lajak dah Israel, lajak Daud, lajak Salomo. Dahin atang bayani hitam alang jam, alang undalana. Sayu Tuhan nanti dalam urip tam. Tingan Tuhan nanti, aren Tuhan nanti, maang Tuhan nanti dalam urip tam. Itam pa an Tuhan memberkati. Nunan. Tuhan alang paun kaliliman ni, nusiha mau kita meligit tua. Awi ageh tamani, awi ua tamani, awi kajau tamani, atihna berkat alang Tuhan ok limati. Jadi sayutam, haman, dahin hitok paan pelamana, hipun nyemugan, ani de. Simple tua atak halan nak ke ani nyemugan wisdom. Ani alang awita praktik na tal murip tam adang ika jiklunan alang menonjo alang luar biasa abin Tuhan dang memberkati itam. Nunan marung maok man Tuhan ni. Mang tam paan-paan sang metang nore nuti awi tegutam ngenap sang maok man Tuhan. Alana pa kuri ketu-ketu alang implemana alang sayu alang ngahum ati imok man Tuhan. Nunan dohon Tuhan dalam dohon Tuhan ang tam belajanan ni. Dahin awi tam nyinang loh uli loh te dohon Tuhan alam tukit ci tukit 20 pitan 24 datang 10 pitan. First Chronicle 29 verse 14 to 19. Ay kelalong huma. Dahin dangklo nyinang alam tukit-tukit ani ji tukit ani man paun na atang kauh na. Nuray tam jam dahon Tuhan ati bara itam nunotuk itam ja itam kelunan ani dang ala sayu dalam urip tam dang tam kaya dalam urip tam. Nunan abin Tuhan lima lang paun kalimlim. Abin Tuhan lima lang hipon kalimlim. Dahin abin limlim kat halangit hausun tanah ani ihati anun Tuhan. Ani ji tam gam hitok. Abin awi tam dang hitok dahin gam daho ani abin itam jam Tuhan ati alang paun kalimlim alang hipon kalimlim ati. Dahin itam pa nyamah kenap mau maniha, datan kenap tam mau maniha. Adang itam an Tuhan tubuh Tuhan masih dahin na itam nai sayu alam urip tam jarun tam urip tam sentana ni. Dahin itam hitok lahawi dalam dahon Daud dalam dahon Tuhan ani. Iha jam, iha nai jaki to sentana ni awi jilingai di tua. Nunan. Sayu tam hitok lah hoi, tam nai tusun tanah ni, si tam nai dara. Umun laja Daud ha melakukan tanah ni, hati 65 duman. Umun nak tegu duman pita natuh 70 anan. Umun nak 65 duman. Lekak ni ha manusia tanah ni. Jadi hitam lah ho. Mesti hitam zaman ni, ji kata halang Tuhan bara menitam. Iha bara kata man lajak alang maren alang unai tuisan tanah ni. Bila lajak dah Israel ni, lajak Daud Romo ni, lan pada maren tuisan tanah ni, bila apa nyepida te Tuhan Allah dah. Te Tuhan Allah dawa. Jadi dawa apa an Tuhan Allah berkati dalam urip dah.
Awin sebutan tam hak dalih Nusantara ini tam kuma Allah. Biar awi dah itih adang dap ke daun dah apa? Awi kurik mana adi. Tuhan hati Yehova. Haka tai katpa kenaran dia. Haki tamna haleluya. Haleluya. Awin nutina ati Tuhan dah. Jadi nunan Tuhan alang tam pia-pia kelenghi dia. Dahin bainai tam melok dalam kenap tam. Dahin laan nyinang basa daun surat Tuhan, alam surat Tuhan. Abin surat Tuhan ni kelalau sayu ay pedong teguh ku nyinang surat Tuhan ni. Sang usi ku hawah kuman tedui abin sayulan ke. Abin anta nyinang palang pa Google palang nunok tok marungkat kenapa tu. Jadi lan pa aku mahaman perang na barana bi aku manglan abin hitam kelunan alang haman sekolah wan bahasa lebih na ai kelang haman English kalau nyinang alam English nure kalau hayung mengerti lan dahin te lim kadatil ho alam Google ni pa nunana jadi telo recap jadi utong kauhlong telo ni telo recap telo ulang rin ja telo hituk kenalangan telo kelenghi tiap ya belajar loh menadi. Awin nun hitam mauk man hadui Tuhan. Alang keji menadi hana awin lim-lim kat hak langit dahin hak usun tanah ni anun Tuhan. Te alam ji tukit 20 pitan, 24 atang 10 pitan nanti. Kedua, kat alang antam ok atih dah alang awan kelunan limbara sayo kenap man Allah. Alam 2 Korintus pitan 20 ji. Alang ketelo ita mala kenap dena tegu te itam nyamah maok. Alam Ibn Slomo 10 ji joh 25. Alang bayak loh alang kelima alang ketpan ni kede. Anina awin awi tebang alang kelok ok nunan pah tebang anda ok man kelok laan. Alam Lukas 6 30 saya. Te kum orang ni pa jasi kelok na rifa na laan ke te huma de. Jadon Tuhan alang antam bara ni menghatang ini tu abi paan antam nyinang. Dahin alang kelima alang bayak lo hati. Tuhan alang tubuh dah mas dahin masih itam paan. Anante alam Filipi 4 20 pitan. Jadi nunana daun Tuhan alang antam kelenghi, alang antam pia-pia nesen jihma ni, pia-pia belajar oi kurin Melayu dia, itam pia belajarnya na. Dan saya kenap Tuhan masih itam lim. Anan tua. Jadi maok hawah ni man niha alang ala pelayanan. Oke, jadi nana dahon Tuhan alang telo pakalaidane alang atok telo memperingati telo kawin nundun telo perlu memberi alam di Tuhan. Dan hawa seterusnya untuk pengumuman sidang. Dengan sidang. Haleluya. Sekenap dan mejulan arah Tuhan. Setelah mau kita bepalang sayu Tuhan. Haleluya. Nang ketelak alang humalah. Sekenap Aben itam upep ya belajar dahun surat Tuhan alang
kajau lang an dekan lenan geri manitam. Okay, mengimbas kembali sejarah telo libu dumaan alang okay. Sejarah alang kajau te jilaja alang sukses dalam urut na puji Tuhan. Nonanah hadi Tuhan te tam kelunan ni. Okay. Apabila dia memberkati seseorang, sitam hawasang yang kalat na. Puji Tuhan. Jadi asih Tuhan alang kelalau sayu. Okay, terima kasih memang kalau alang mayak telah nyanyi mana ada. Ya, kepanggilan dahin percaya Tuhan saya kenap tak lempang tam. Dahin telah alang humalahu. Okay, aku panggilan telah denak dahin sayu puji pepang hentam te ujung di noni ke. Jadi secara online pun dah ada. Jadi maha mujulah Tuhan. Ya, awi lang malay setelah nyenang dengah sidang telah te halam bin hawang sidang. Ya, jam tuk noni. 25 bulan saya alang sang naya ni minggu maring alang mayak karena Puan Agnes Dumang alang geridun Tuhan menitam Pastor Jesus Cuk Pastor umum tam ya lahu lalau petangan nitam barong tok mau sin mentuhan geri bunusu teman Tuhan so kenap lahu habin maga te dahon Tuhan alang an teken lenen geri menitam nunanah tangan Tuhan paan menitam bina dalam surat Tuhan pituk hitam asi Tuhan nanti halang kelalau ale dakaya aitam jela masih ada Tuhan sau kenap masih ada Tuhan nunanah gerina bunus utam ha unan Tuhan paan dahen uknah ataupun dang telok bank in pelalau te alam account gereja tam okay. So kenapa mana platform Google ataupun ibadah online dalam anak-anak sekolah minggu dalam jam makai lah okay. Pejoh nah penganan abin jipang alang sayu membangun iman anak-anak tu apaan okay. Ja kahisi abin pengalang habe dalam pria de adang kahum liwang telok ngenak sen peji pesangun okay darana telok pesangun nak apa darong laan sambayang telok paan bareng tokan ni ja pangalang habe dang peji dang pejoh panau sayu lebih nak pangkelompok ya dara telok ampepang okay dia aku salam telok sang ngenap sang pepang kelompok dan ketelok ala kebenaran ataupun metang pelayan, ketua pelayan ataupun pastor umum. Okay. Aitek di jauh bara dang pepang dang tai peji amin puluh laong nonan dia ke. Tai nasab keluarga puluh laong. Okay. Ji tu kalau saya ubi so ketelok ngendang barang tukanan. Okay, nunina sin halang nai ha gereja tam jimane puji Tuhan te 3,220 ligit. Saya tambara sel kenap man Tuhan. Haleluya. Okay, puji Tuhan man telo alang uhawah maok. Man telo alang uhawah maok mungkin telo ampan te jaka alang tepat negeri dah hamba Tuhan. Okay. Ya, mudah-mudahan jadi penggerakan pastor adang dak te paankah te hang telo. Ya, saya telo pahbung dak telo kenap. Perlu pelayanan alang mendawa man umum Pastor Yesus te man pemudi te ka Pastor Jerome okay nanan ya ni nah dengar alang te alam gereja telo hati tuk anto geri sebayang paan orang Tuhan alang gaji aktiviti sidang alang kedua penang suratan gereja alang kedua man anak-anak ataupun orang sidang kalau ngenap tai sekolah Injil okay HMETS ini nak tua sembayang telok meruntukanan ja te nah donde hamba Tuhan alang pelalau nyadi terus menerus penerus okay te hadi Tuhan jadi manda
wakil rakyat, ketua masyarakat, ketua kaum tam, alang hudik, kapung-kapung telah hudik. Okay, lebih lahu mandaleh tam Malaysia. Ya kahumlan dah hireh iti politik jadi sembahyang tam. Dia politik dalam Malaysia stable, aman dan makmur. Okay, Abin dalam ni dalam Malaysia hana dalam halangan Tuhan op mentelo. Okay, dalam halangan Tuhan berkati mentelo. Jadi telok lahu hipun saya kenap denggeri dalam Malaysia lebih nak amna mana pemimpin-pemimpin dalam Malaysia. Okay, jadi anak telok alang teh huma, alang anak teh sekolah, alang kalan teh sekolah, ya sembahyang telok man dah anak tam. Okay, lahu man wang sidang alang teh adalah miri hina-hina tua sembahyang telapaan man lim-lim anggota telok. Ya lahu halang baik lo man wabak COVID pulpitan, coronavirus pulpitan ni dan Delta virus alang G virus alang te antam kelangi alang terkini jadi sembahyang telok marong tukanan lahu. Okay? Jadi alang baik loh man dah huang sidang alang te dalam lemah batung. Man Ronald Juki Mangau serang anak suin dekan payanyi Buya Jangjau dahin Peri Ajang. Teh kurilaan teh huma, lang teh huma perah. Ya sembahyang telapaan mandah. Okay. Jadi jam-jam nak ke anan tu ada dengar sidang lang teh dengan kongsi ataupun pejirin tam di mana. Jadi mengkeluar lang online secara Facebook, pujut 3 bahasa kayan, walaupun YouTube, P3BK channel, subscribe, like and share. Teh komen na lang sayo alang membangun, terima kasih. Alang membangun, terima kasih. Abin telok pantang ayat namai kata lang sayo. Teh alam hadi Tuhan. Okay, terima kasih. Dan nantua, jadi setelah nakring lim, aku tam teh alam sembayang makapang tam jiman. Okay. Tuhan, aninah kami nai palaika dehen saya kenap abinasi Tuhan alang kelala kaya. Alang amte malak lim ciptaan ka alang teteo suntanane. Hayo lang teha banget hau suntana hino tua kami te Tuhan kasihmu tidak terbatas. Terima kasih. Saya kenap Tuhan. Abin ika kalala le sayu hui sayu te urip kami atang na jimani di Tuhan kami upipih kelangi dahum dan petangan kami dahin petula halam ka man dahum malang andekan lenan geri maka memang ade. Terima kasih berkati dekan lenan dahin huang amin na dan palim huang sidang alang kelangi dahum jimani di Tuhan tina dahum malang kami faham kami mengerti belum angka naik petula nak kami kerana Tuhan masih kami ok masa jaka alang sayulaan man kami naik pelamana uli te dahuman jaka kami pia-pia Allah halang sayu mau katalang sayu menikah pan-pan dan baraso kenap menikah pan-pan Tuhan Yesus abin nikah alang mau dan nulan katalang kajau alang sayu maka kami tak lemburipannya. Lan pakahum pesak-pesak kami tulunga Tuhan di ika alang paan jaga dan nyingau nyapau kami hino pa kami te belepuk usan pa kami ika palang alang maok hingau man kami pan-paan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anilim kami anay palay kaji mani alhawas sembayang man kuri-kuri tuk-tuk alang uan kami baraman adi alang labunji Tuhan ati man activity gereja. Kaum aktiviti gereja alang tebanghang abdang kalau anaw rin sayo Tuhan kalau kahiyasi maragtukanan Tuhan. Abinusina kami dang telebaw te sasaran alang target kalau
sang nate alam dumana ni di habin nate wabak pandemic COVID pulupitan alang melanda le musim tanah bahkan hak ngawan kalau Tuhan Yesus. Tuhan kalau kahesi meruntuk kanan. Input mainah jate daudang alang laanan Tuhan aktiviti ka te alam gereja hawang gereja dengan kami anau dahin sayu awen rencana Tuhan tetap te alam urip kami tetap te paan te alam gereja kami ja aran Tuhan Yesus Kristus alang tula paan te hang kami lahu. Terima kasih Tuhan. Lahu kalau pejoh sembayang man jipak tanah lang an gereja kahidaw di lantete tinda balas man len en sawe bara di tengah halang ampayan nono sayu di paan manakalo gerito kani dalam sembayang Tuhan. Ikalang hipun din ikalang sang maok din ikalang sang yang sepetulana man pegawai-pegawai alang mau kelulusan man tanah ni Tuhan Yesus. Ananah kalau ja te nah mujizat kat jadi te dolong laan Tuhan. Ananah sembayang kalau man tanah ni ja tanah ni laung din jadi pejunah umaka ay dahon Tuhan dahon malang kami kelang himan adi. Raja Salomo meju jumalang kajau hui maran alanana ananah kenap kano livang huang sidangan itu Tuhan. Dan kalau Mekah ni paan alam usyuk. Kalau sembayang man huang sidang lahu halang nganap tay pejos sekolah METS hinah tua. Tuhan yang buka nah kenap kami. Jadi ini tengap nah kenap kami lim jate nah ubu yate dalam kenap kami. Dan kami ala keputusan jate nah kelunan dalang yadi menikah paan dalam sidang halam daleh dan hawang daleh Tuhan Yesus. Kanya pekerja Tuhan di dakaya layang lumak ke Tuhan. Dahinan perlu te kelunan dalangnya dui menikah paan dalam pelayanan Tuhan Yesus. Kalau bekahna dalam usuka. Tuhan kalau dahin liva kenap, dahin sayu kenap, dahin penuh dan halam kalau sembayang man dalam pemimpin-pemimpin dalam Malaysia. Lan pakahom isu-isu alang kurang, alang sayu musang te jinji te hang pemimpin dalam Malaysia ni Tuhan Yesus. Di kalau pejoh puji geri lim to kan ta alam sembayang. Ja lim pemimpin man yang di Pertuan Agong hatang wakil rakyat dalam ketuk-ketuk kau malang hodik lahu. Tuhan berkati. Tuhan masih dan oknya mugan. Mandah aja dalam haman manau hadui. Tanggung jawab alang andalo gam. Dan tanggung jawab andalo gam na hadui iti. Manau rin sayu, rakyat sayu dalam Malaysia maju aman dan makmur awin. Hingau Tuhan, halam Tuhan, te ujung dalo lahu. Saya kenap Tuhan. Lahu Tuhan kalau sembayang menhuang sidang. Kalau putat purat tuh dalam miri. Atau kalau amdang ne pepang bangu ijaka alang layau di Tuhan. Di Tuhan dalam Tuhan usia hadu ika sang tengata. Usia dahum sang tengata. Ya kami te huma pelahu. Kami dang paan sembayang. Ilaka mahak majika. Kalau Mekah lim kalau. Hina pada laut Tuhan berkati. Alang daok, alang dakaya, alang muku. Ika alang te peji dan kami lim. Ya Tuhan, kalau salah na sembayang. Anak-anak kami, alang pembuat sekolah, alang pejoh sekolah, alang belajar online, alang apan cukup IT, teknologi, alang sang liboh-liboh. Masa kini Tuhan, kalau sembayang lim tu, Mekah lim tu kanan, bahana hikmat dan akal budi, haman, alang mentuhan nanti ini. Muak nyo ngay te lim anak-anak kalau, alang te alang bangku sekolah. Alang perlu uge alang haman menikah berkati dah Tuhan. Ja dalam pahu kalau ni mesti dalam sang temelap. Bidalo sang unak paan-paan. Apin Tuhan alang penuh masih huang sidang ka te alam puji telo ni. Berkati anak-anak kami Tuhan. Ya Tuhan, paan kalau sembayang men pandemic COVID lebihan dengan Delta variants. Alam paan ngayau kami te alam daleh Malaysia. Man alam daleh teh
unhungai Tuhan, perahani upetat purat di Tuhan. Usi kalau katapas sembayang, kalau berasa kenap Tuhan, awenani jituk alang sang nakame sa jelang tebak beka maok semangat hinua ngawan kami na iloy ka sembayang iloy ka iloy tingan ka iloy halam ka natula dalam batung kami. Terima kasih mentukan Tuhan bibay na tukan Tuhan ngaloaw na dia tamay sayo na daw lang laan kami hipon ya jaka alang bebas laan jaka alang sayo laan tapos girinji patula halam ka teji rinji te dalang laan Tuhan Yesus mang na kami sangkalan mulang dahin usin ja kami dangtay patula aran ka te jaka alang laan ni Tuhan Yesus. Karena Tuhan kalau wang sidang kasembayang man perahnya alam aran Tuhan Yesus kalau nasa dan mayo perahnya te daha Tuhan Yesus Kristus. Baina asi Tuhan masih kami dan maok benteng ataupun hingau alang sayu alang manika te. Nonanah ketalaw kalau Tuhan. Ya Tuhan kalau lahu na pejoh sembayang mendah huang sidang alang te talam lama batung te kuri-kuriaran alang utek tini Tuhan menarono juk imang serang serong anak Sion dekan peanyi buaya ajang jauh dan Honorable Perry ajang. Tuhan kalau sembayang mendalo hina pedalo te kerane tanah belum angka gam dalo dengan nu dalo te tingan ka. Nun alam dalo perlu Tuhan. So perah lang te talam batung dalo. Manida kasa kudak atang ujat kahong menujat kahong atang ida kasa dalo Tuhan Yesus. Daha ka nalang ngalaku dahin ngapang perah lang te talam batung dah. Tuhan ika alang jam hanoh dalo jak. Dalo ngelait iloy ka. Lunu dalo musang Tuhan Yesus. Dalo ngendap make. Di Tuhan rencana ka. Usi kami te datang terkenap ka Tuhan Yesus. Adang te jaka alang tepat. Alang sayu ang Tuhan pat may mandalo. Dan okna aru kenap manlimlim huang sidang ka alang dalam lemah batung. So padalo alang muku alang ukapat amdang ngimat awin tawit perah. Tuhan ok dena halau hayu mandaha Tuhan Yesus. Hino padalo te biarkanlah tabib semawi dan mujizat Tuhan terjadi kerana Tuhan Yesus. Dalam libang ilau ika, dalam libang nganap na pejiha masembayang awin tawit lemah dalam Tuhan. Nunanah keadaan kami kelunan teu suntananya. Kami nganap paan nganap ilau ika, nganap jelang tebeka bete halangan-halangan atina anau Tuhan dalam urip kami. Atina rancangan Tuhan dalam urip kami. Bisa na kami pan baras kanap. Mengucap syukur atas segala sesuatu kuman kami. Nununtuk kami na kami harus baras kanap. Terima kasih Tuhan. Adina lim katalau jamaat ka Tuhan. Huang sidang ka. Penuh dahin ucapan syukur. Baina asi Tuhan. Tugung kami lim. Menkerai ni atang heran-heran. Nunah hadui kalau sang kalau na. Mencimaduji. Baina kemuliaan Tuhan. Aran Tuhan kami jubaan. Tuhan masih na kami. Imnana, jadikanlah kerjaanmu di dunia ini seperti di surga. Berikanlah makanannya secukupnya kepada kami Tuhan Yesus. Apapun yang kami cari Tuhan, Engkau limpahkanlah kepada kami di masa-masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Kami berasukan apa? Ini nahlim sembayang dan katalau kami dalam aran Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Haleluya. Oke, nanti.